Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kes penderaan haiwan semakin meningkat setiap minggu. Menjadi deraan dan menu menarik di restoran-restoran, ribuan haiwan gelandangan telah jadikan sasaran peniaga-peniaga yang mengejar keuntungan tanpa perikemanusiaan. Bagi membendung peningkatan kes deraan haiwan, seorang ahli Parlimen Putrajaya telah menubuhkan satu pusat perlindungan. Ikuti laporan khas daripada wartawan kami. Pusat Perlindungan Kucing Putrajaya dibuka setiap hari dari jam 9 pagi hingga 5 petang. Jadi kucing-kucing ni adalah kucing terbiar, kucing yang bukan kucing yang sihat lah, kucing kampung, kucing yang sakit. Kadang-kadang ada tuan tapi tuan pindah tinggal ataupun dia beranak di kawasan-kawasan perumahan, tinggal di restoran-restoran. Kadang-kadang orang-orang yang ada peri kemanusiaan dia bawa kucing tu untuk dilindungkan di sini. Jadi dia hantar. Jadi bila kucing sampai, kita tak terus masuk ke kandang ni. Kita buat satu pusat penapisan dulu, kita kuarantin dulu, kita tengok dari segi kesihatan dia. Kalau agak keadaan dia sakit, kita tak masuk. Kita perlu bagi rawatan dulu. Pusat ini telah beroperasi selama 3 tahun dan menerima ratusan kucing yang keluar masuk setiap bulan untuk dibela. Itu masyarakat kerana dia pun makhluk. Jadi kalau kita jumpa untuk kucing jalanan, kita perlu bantulah makhluk ni. Sama ada kita perlu bawa dia, kita pelihara dia, ataupun kalau dia nampak kelaparan, kita bagi dia makan. Acik sebagai orang Islam, sebagai manusia biasa, acik pun tak boleh untuk melakukan kezaliman pada binatang ni. Kan? Pasal dia orang pun ciptaan Allah juga. Akta Binatang 1953 pindaan 2013 jelas menunjukkan bahawa denda sebanyak RM50,000 atau setahun penjara atau kedua-duanya sekali dikenakan kepada pihak yang menyiksa dan menganiaya haiwan di negara ini. Namun, laporan statistik yang tidak menentu menunjukkan penderaan dan penyiksaan terhadap haiwan di negara ini masih wujud sehingga kini. Sini lagi pengalaman saya yang banyak pengalaman lagi. Orang hantar kucing yang kucing bela, ada yang menangis. Ada yang melaung. Dia melaung tu kucing bela, menangis. Mak nak balik, ayah nak balik. Saya terkejut. Macam-macam. Kalau ia duduk sini, ingat, ia boleh tahu. Tak, saya merayu lah. Kan? Daripada orang ramai. Bukan Putrajaya saja. Luar daripada Putrajaya. Kalau jumpa kucing-kucing tepi jalan, tu ayam tu, yang kalau langgar ke, kita berhenti lah. Berhenti kalau dia mati tengah jalan tu. Tapi buat baiklah sikit kan kita yang langgar. Kita ambil, kita bungkus, kita bawa balik. Bubulan kereta, kita tanam. Kalau menjaga-jagalah kalau kucing. Jangan, saya minta tolonglah, jangan buang. Saya minta merayu umur apa? Tak kira bangsa, tak kira apa kaum, sayanglah, terutama kucing. Itu saja. Haiwan-haiwan terbiar ini juga merupakan ciptaan Tuhan yang wajar disayangi dan dikasihi. Semoga masyarakat lebih prihatin dalam membela nasib mereka. Saya, Syazwani Kamarudin, melaporkan dari Pusat Perlindungan Kucing Putrajaya untuk TVC. Walaqad atayna Musa al-kitaba fala takun fi mirjat min liqa'ihi wa ja'alnahu hudan lil bani Israil. Abang dah sama? Wajiblah. Sabun tahara kan ada. Tahara mensucikan diri. Sama, bukan masalah lagi. Kekal suci dengan sabun Tahara. Animal Assisted Therapy AAT ataupun dikenali sebagai terapi haiwan telah menjadi fenomena baru dalam bidang perubatan. Terapi haiwan pertama yang direkodkan pada akhir abad ke-18 oleh William Tuke di York Retreat, England, kini telah muncul semula bagi merawat pelbagai penyakit. Ikuti temu bual kami di talian bersama Encik Anthony Tanasayan, Presiden Organisasi PET Positive, dan laporan khas daripada wartawan kami di Pusat Terapi Dr. Dog Malaysia. Animal assisted therapy is conducted. Would you share a bit about the procedure of animal assisted therapy? Okay, what we do is it's a long thing. First, we identify the disabled in the community who need animal assisted therapy. They must love animals.
What did your organizations do to protect, the abusement or cruelty against these animals? We have a very lengthy questionnaire that we give to people. Yes. Okay, inside there are 3 questions. Animal Assisted Therapy merupakan satu jenis terapi yang dijalankan dengan bantuan daripada haiwan, khususnya kucing dan anjing. First, Dr. Dog is actually open to every dogs, strays, pure breed. In fact, if you notice, you talk about abuse, or this one, Kylie itself, when I took him, it's actually the owner do not want him because they want to turn another dog, but he turned out to be good, certain things maybe he's sensitive because especially stray dogs, they are being abused and so maybe they are not qualified to become Dr. Dog. Animal assisted therapy, and we are different from a service dog. The service dog actually, if you see, the service dog is actually for the blinds, the handicaps and those kind. But ours is different because we train our own dog. We go to the place where these people need our services, and we just provide the happiness for about an hour or so, to these people, and they have to go through a test that's evaluated by me, where we test the dogs on endurance tests. We do a lot of things to the dogs. The dogs don't even bark or anything, or even snap at you, because if once it snap, they disqualified. Because when you go for visitation, you do not know how the dog will react. If the dog starts snapping, then the people get scared, or they might injure the patient. So if you want, I can actually show one of the Kylie, come here. Normal dogs will actually snap back, and like Kylie actually is one of the oldest Dr. Dog. Even you do things like that, they don't think they like it, So your dog had to be calm. Dr. Dog program yang berpusat di Kepong, Selangor adalah salah satu pusat yang menyediakan perkhidmatan seperti ini. Saya pernah mengalami susah tidur kalau malam. So lepas ada kucing tu, saya boleh tidur cepat sebab saya rasa nyaman. Saya ada cuba cari maklumat tentang AAT. AAT boleh mengurangkan stres. Semasa saya menghadapi itu stres, saya berbola-bola dengan anjing saya. Haiwan-haiwan di pusat terapi ini dapat meningkatkan fungsi dari segi mental, sosial dan emosi para pesakit. Dr. Dog therapy don't go on sensitive sentiments. We don't go on race, we don't go on religion, we don't go on politics, because what we want is we want to give services to anybody who needs our services. Animal Assisted Therapy ataupun AAT secara hakikatnya membawa banyak manfaat kepada masyarakat. Jika kita sanggup meletakkan kepentingan diri ke tepi dan mengutamakan sikap kemanusiaan dalam melayan haiwan, maka dunia ini akan dipenuhi dengan kasih sayang. Saya, Kan Mayen, melaporkan untuk TVC. Mengakhiri Buletin Campur malam ini, mari kita saksikan sudutan klip daripada filem Grumpy Cats Worst Christmas Ever arahan daripada Tim Hill. Sekian sahaja daripada saya, Andy Rizal. Salam hormat dan selamat malam. For my Christmas wish I wish I meet a friend, one on whom I can depend. So, me? You really screwed up your big wish. Okay. For anyone that loves Christmas stories about Here we go. goodwill, I don't care. joy, No. and peace to all, Fail. then You are a loser. Are you serious? Of course I'm serious. Look at my face. this Christmas, You were talking to me. What are you, some kind of blonde witch? I heard all of that. Stop it. You stop it. You stop it, witch. when it comes to the holiday spirit, Don't get sappy on me. Wait, I forgot. It's a Lifetime movie. all pets are off. Dude, grab that cat. Puppy, no! Die, bad guys! They don't even make paintball guns for cats. Get out of here, British grumpy cat! Aubrey Plaza brings the internet sensation to life. This is the best Christmas ever. Go ahead, ignore the title of my movie. Grumpy Cat's Worst Christmas Ever. Jingle bells, Christmas smells. Saturday, November 29th at 8 on Lifetime.